Not that it's worthy of being on television or something, but it's just for the people back home. And one of the themes of my many themes is a book I'm working on, just be out in a couple months. But there's a nice quote here before I go on. Entonces, antes de continuar, voy a leer un pasaje de este libro que estoy escribiendo. It's a quote by some kind of a Christian priest. He's a Quaker. Entonces es una frase de un tipo de cristiano, un predicador cristiano. It says, "I shall not pass this way but once." Que no debo de pasar. No voy a pasar por aquí más que una vez. No voy a pasar aquí más que una vez. Any good I can do or kindness I can show. Cada cosa buena que pueda hacer o To any human being. A cada ser humano, cualquier ser humano, Let me do it now. déjame hacerlo ahora. Let me not defer nor neglect it. No dejes que niegue o neglige, Ser negligente. que es de negligenciarlo, For I shall not pass this way again. porque no voy a pasar por aquí de nuevo. So I'm kind of having a life-threatening illness changes your relationship to time. Entonces el hecho de tener una enfermedad que te acerque tanto a la muerte, la hace apreciar a uno más sobre el tiempo. And I mean, we're all really one of the points is we're all near death actually. Y uno de los puntos es que en realidad todos estamos cerca de la muerte. It's just a question in the Srimad Bhagavatam, our great scripture. There is the main story is a king who's cursed to die in 7 days. Entonces está citando una escritura, el Srimad Bhagavatam, y ahí existe la historia de un rey que estaba muy cerca de la muerte, que fue maldecido, estaba cerca de la muerte. And Prabhupada says in one of the purports, he says, old means about to die, but you may die before me. Entonces Prabhupada en un significado explica que estar viejo significa estar cerca de la muerte. Pero el estar viejo no significa de que tú, que estés más joven, vas a morir antes que yo. No niega eso. Cualquiera puede morir en cualquier momento. So who is old, you or me? Entonces, ¿quién es viejo? ¿Tú o yo? Si de ser viejo significa estar cerca de la muerte. And this is a very famous, this is from a verse in the 13th chapter of Bhagavad Gita. It's a series of verses called the process of knowledge. Entonces hay una serie de versos que se llama el proceso del conocimiento. Y va a citar uno de esos versos. It's Janma Mrityu Jyavyadi Dukkha Dosha Nadarshanam. It means that to make advancement spiritually, we have to understand the shortcomings of birth, disease, old age, and death. Que para que uno pueda apreciar y avanzar en la vida espiritual, uno debe entender estos principios de nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Important concept. Again, these are all different angles of vision to help us to understand the importance of the philosophy, to understand what is birth and what is death and what is the soul. Que son diferentes puntos que nos ayudan a apreciar la importancia de lo que es el cuerpo, lo que es el alma. So, what I have found is that Entonces lo que encontré, lo que me di cuenta es understanding I mean, I've obviously studied it, I've heard it, but it's given my life a new urgency and made me focus on what's most essential, most important. Entonces yo lo he leído, lo he estudiado, pero el hecho de estar tan cerca de la muerte me hace apreciar la urgencia del tiempo, de realmente entender. And in turn, to try to speak about, and of course I write a lot, but to emphasize to whoever I get to speak with what is most essential in your life. Entonces el punto es enfatizar qué es lo más esencial en la vida de uno.
certainly the spiritual, that's the most important thing. Entonces el lado espiritual es lo más importante de nuestra vida. But it doesn't mean that we neglect the physical and the emotional, the mental. Pero no significa que vamos a neglijar o a negar o a descuidar el punto de vista mental, psicológico o físico. I became a devotee 1970 when I was 19 years old. Cuando tenía 19 años, en 1970. 19? 19? 19. 19. Yeah, What the year. year? Oh, 1970, sorry. Sí, en 1970 él empezó a practicar conciencia de Krishna. An old devotee at that time had been a devotee 2 or 3 years and was maybe at the oldest 23 years old. Y en ese tiempo otro devoto había empezado a practicar conciencia de Krishna unos años antes, así que un devoto mayor en ese tiempo tenía como 22, 23 años. Rock and roll. Somebody wants you. Hare Krishna. Sorry. It's all right. So we didn't really have any people who were experienced. I mean, Prabhupada was the only adult, really. Entonces en esa época Prabhupada era el único adulto. So that was really a deficit. Entonces era un déficit. So, I mean, you have to really earn the right to be an elder. Entonces realmente te tenías que ganar el derecho de ser un adulto o maduro. But I feel the responsibility to give back to the next generation. Pero siento la responsabilidad de devolver a la siguiente generación todo lo aprendido. Even though you have to learn your own lessons, you can gain, I hope, by my experience. Incluso que cada uno tiene que avanzar y aprender sus propias experiencias, a la misma vez siento el deber de compartir todo lo aprendido. It's said that experience means you make a lot of mistakes. Se dice que experiencia significa que uno cometió muchos errores. Hopefully you learn from them. Espero que ustedes aprendan de esto, de ellos. So, when I write and when I speak, I don't shy away from sharing the really dumb things I've done in my life. Entonces cuando escribo o cuando hablo, trato de no evitar las cosas tontas o los errores que yo he cometido. Because sometimes, we hear a lot of classes and we don't understand who the person is who's speaking. Porque a veces escuchamos muchas clases, pero realmente no entendemos a la persona que está hablando. So that's one of the reasons I share a lot about myself. Entonces esa es una de las razones por la que comparto sobre mis experiencias. So you can know something of who I am and why I think the way that I do. Entonces de esa manera uno puede comprenderme mejor las cosas que hice y las que viví y de la manera en que estoy hablando hoy en día. So I lived in I wore, at least I can say I wore saffron. I don't know how much of a brahmachari I was, but entonces puedo decir de que usé azafrán, que era monje antes. And I was 34 years old trying to figure out what I wanted to do when I grew up. Tenía 34 años y estaba tratando de pensar qué es lo que quería hacer cuando fuese grande. But my service became, in the beginning I distributed books and studied them and for the first 3 years, and then I became like a cook and a pujari. Entonces los primeros 3 años estudié y distribuí literatura. Y los siguientes años me volví en la cocina y me volví un pujari, una persona, un sacerdote. And I traveled all over the world. I was in, Hawaii is almost another planet. Y viajé por todo el mundo, estuve en Hawái, que es como estar en otro planeta. Japan, New Zealand, Australia, India, Hong Kong. Anyway, lots of places. I understand, that's right. Understand. But one of the things that I didn't understand is how to say no. Entonces una de las cosas que aprendí es cómo decir no. Sometimes to make spiritual advancement you have to say no to certain things. A veces para no avanzar en la vida espiritual uno tiene que aprender a decir no.
again, I was very out of touch with who I was as a person. Otra vez, yo estaba muy fuera de estar en contacto de quién realmente era yo. And one of the reasons that I share in very deep detail about my life even before I became a devotee is so you all can think about your lives growing up. Entonces, una de las cosas, una de las razones principales por las que hablo de mi vida antes de ser devoto y durante y los errores es para que uno se ponga a pensar quién realmente es uno. And that will help you understand, I think, how to apply what I'm saying in your own life. Y eso va a ayudar a comprender lo que estoy diciendo y cómo aplicarlo en la vida de uno. Because what I'm saying is only as good as you can put it into practice. Porque todo lo que estoy diciendo va a ser bueno si ustedes lo pueden poner en práctica. So, in one sense, you can't separate the person from the teaching. Entonces, en un punto uno puede separar la enseñanza del maestro o de la enseñanza. I can give you philosophy, but in my I have to give you life, Puedo darle filosofía, pero en realidad tengo que darles vida, not just dogma. no solamente un dogma. I mean, dogma really means kind of like unrealized philosophy, not practically applied. Entonces, hablar del dogma es como hablar de la filosofía de una manera que uno no lo pueda practicar en el día a día. So, in the 6th chapter of Bhagavad Gita, Entonces, en el sexto capítulo del Bhagavad Gita, the fate of the unsuccessful transcendentalist is given. la fe del practicante no exitoso se explica. It says that really there's, for one on a spiritual path, nothing is ever lost. Entonces se explica que alguien que está en el proceso espiritual, en realidad nunca pierde nada. And there's a whole series of verses. Arjuna asks, what's the fate of a transcendentalist? Does he lose materially and spiritually if he's not successful? Entonces hay una serie de versos en la que Arjuna pregunta qué pasa con ese trascendentalista que no llegó a la meta deseada, el éxito. Que pierde todo, como qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con él. And Krishna says, for one who does good, he's never overcome by evil, ultimately. Entonces se explica que aquel que hace bien en realidad nunca va a ser influenciado o sobrellevado por el mal. True sincerity is invincible. Sinceridad verdadera es invencible. Even if you make the wrong choice, you will be guided. Incluso si uno comete errores, uno va a ser guiado. So there's some, could read a couple of the verses. Entonces voy a leer un par de versos. Let's see, I just put this up here. There we are. Anyway, Arjuna asks the question. He thinks he's going to be a loser. Entonces Arjuna hace esas preguntas, él piensa que va a ser un perdedor. It says he does not meet with destruction either in this world or the spiritual world. Él dice que no va a encontrar la destrucción en este mundo ni en el mundo encontrar la destrucción ni en este mundo ni en el mundo espiritual. So he may go to heaven or he may take birth in a family of transcendentalists. Entonces él quizás tome nacimiento en los planetas celestiales o en una familia de trascendentalistas. It says on taking such a birth, he revives his divine consciousness. Entonces tomar tal nacimiento va a revivir toda su conciencia de Dios o divina. And I want to specifically focus on this verse. Y específicamente se focaliza en este verso. By virtue of the divine consciousness of Por la virtud de esta conciencia his previous life, de la vida pasada, he automatically becomes attracted él automáticamente se siente atraído to the yogic principles, de los principios del yoga, even without seeking them. incluso sin buscarlos. Such an inquisitive transcendentalist Tal trascendentalista inquisitivo stands always above siempre se mantiene sobre the ritualistic principles of the scriptures. los principios rituales de las escrituras.
So when I was growing up, you wouldn't have picked me out as like a spiritual or religious person. Entonces cuando yo estaba creciendo en la adolescencia no me iban a señalar como un espiritualista o religioso. But like many devotees that I've spoken with, Pero como muchos devotos con los que yo he hablado, at a certain point their whole life changed. en cierto punto tu vida cambia totalmente. And all of a sudden, they didn't seem to fit into the material world anymore. Y de una u otra manera uno siente que se encaja en el mundo material nuevamente. And they began a spiritual quest. Y empieza ese viaje de conocimiento espiritual, de esa búsqueda. They were having an existential crisis. Y uno tiene una crisis existencial. So I grew up in an violent alcoholic family. Entonces crecí en una familia de alcohólicos. But that was a good thing. Pero eso fue algo bueno. Because I was shown the ugly nature of the material world. Porque pude ver el lado feo de la naturaleza material. And that mixed with the counterculture of the 60s. Y eso mezclado con la cultura de los 60s. And at that time, people were challenging the status quo of the culture. Y en ese tiempo la gente challenge it, como peleando a diferentes niveles ahí en la sociedad, no estaba en esa búsqueda. So I concluded that I needed to be part of I should back up. I spent a lot of time in the redwood forest in California, Marin County. Entonces yo pasé mucho tiempo en los bosques nacionales de Redwood, que se llaman. And every day was a quest for the truth. Y cada día era una búsqueda por la verdad. And I would study nature and the seasons, and I understood that I was out of touch with life. Y estudiaba la naturaleza y los cambios de estación y me di cuenta que tenía falta de conexión. And that not only myself but most people were out of touch with nature and any kind of source that there was to nature. Y no solo yo, sino que muchas personas me di cuenta que tenían falta de contacto con la naturaleza y con cualquier fuente. And I don't like to advertise it too much. I don't encourage intoxication, but Entonces no quiero que se intoxiquen, pero but in those days, a lot of devotees came from the LSD background. en esos días muchos devotos se acercaron y su background, sus antecedentes eran de esta droga LSD. And so I had some near-death and out-of-body experiences. Entonces tuve experiencias cercanas a la muerte. And I was out of my body, Y estaba fuera de mi cuerpo. and I was watching my body and my mind work. Y estaba viendo a mi cuerpo y mi mente hablando. So I knew beyond a shadow of a doubt that I was not my body, I was not my mind. Entonces me di cuenta en ese momento de que yo no era mi cuerpo ni tampoco mi mente. I didn't have a vocabulary for it. No tenía un vocabulario para describirlo. I didn't know how to say consciousness, but I experienced myself as pure being, pure No pude consciousness. experimentarlo o expresarlo como conciencia, pero tuve esa experiencia de que no era el cuerpo. And at the time I was reading all the spiritual books that I could get my hands on. Y en ese momento estaba leyendo toda clase de libros espirituales que estaban al alcance de mis manos. And I'm a mellow person, but I had a lot of intensity to understand the Y truth. yo soy una persona tranquila, pero a la vez tengo mucha intensidad para tratar de comprender. And after all my study, I concluded I needed to be a monk in some tradition. Y después de todos mis estudios concluí de que tenía que volverme un monje en alguna tradición. So I looked at, Christian orders, Buddhist orders, yoga societies. Entonces empecé esa búsqueda en diferentes tradiciones, budistas, cristianos, de yoga. Yoga society, yeah.
And I would spend, weeks at a time in the forest, and I would come to get supplies. Y dedicaba semanas en el bosque o en los bosques y volvía las semanas por mercancías y cosas que necesitaba. And that's when I ran into the devotees of Krishna. Y ahí fue donde me encontré con devotos de Krishna. And I remember speaking with one and saying to him, I might become like you. Y recuerdo haber hablado con uno de ellos y diciéndole que quizás me vuelva uno como ustedes. And I had never even dreamt of such a thing. Y nunca realmente ni siquiera soñé con una cosa parecida. And I began going to the temple. Y empecé a ir al templo. And the first time I went there, my hair stood on end, and it was like a deja vu experience. La primera vez que fui, mis pelos se erizaron y fue como una experiencia de déjà vu que tuve. So it was like I'd been in a temple before, but not in this lifetime. Entonces sentí que estuve en el templo antes, pero no en esta vida. So it was a very, very powerful experience for me. Entonces fue una experiencia muy, muy poderosa para mí. And then I started reading the Bhagavad Gita and other books like that. Y también empecé a leer el Bhagavad Gita y libros similares. And I really liked the devotees. Y realmente me gustaron mucho los devotos. So gradually I moved in, shaved off my hair and beard. Entonces gradualmente me mudé, fui a vivir al templo, me afeité la cabeza, la barba. And then I lived in temples for another 14 years probably. Y desde ahí viví en templos como 14 años más o menos. And at a certain point I realized that I needed to understand myself and the body more. Y en cierto punto me di cuenta que debería de entender más sobre mí y mi cuerpo, en cierto punto. Because I got a lot of blessings from worshiping so many deities all over the world. Porque obtuve muchas bendiciones después de haber adorado tantas deidades en diferentes templos del mundo. And that in some ways the times the energy, the devotion that I put into my service sustained me all these years. De cierto modo, toda la energía y la dedicación que puse me sostuvo todos estos años. Because the forms of Krishna is very merciful. These deity forms are very powerful and merciful. Porque Krishna es muy misericordioso y estas formas de Krishna, estas deidades son muy misericordiosas. It was a difficult time for me. Fue un tiempo muy dificultoso para mí, Trying to understand myself and my psychology. tratando de entenderme a mí mismo y a mi psicología. And in the 70s, at least in America, Y en los 70, por lo menos en América, people didn't work on themselves. la gente no trabajaban en ellos mismos. So I had to find my way to do that. I realized that I had a lot of issues with my parents. Entonces tuve que buscar la manera de encontrarme a mí mismo y Tenía muchos tenía muchos problemas con mis padres. So I emphasized to devotees and that you have to make peace with your past. Entonces enfaticé mucho con los devotos de que uno tiene que hacer las paces con su pasado. And I studied my parents and how they were raised. Y estudié a mis padres y estudié cómo ellos fueron criados. And it helped me be more loving and compassionate to them. Y me ayudó a ser más amoroso y compasivo hacia ellos. Because I discovered that I was very angry and I kind of like stuffed it. Y descubrí que yo tenía mucho enojo dentro mío. In order for me to survive my childhood, I had to be shut down and emotionally unavailable. Entonces, para poder sobrepasar mi infancia, tuve que cerrar y bloquear, ¿no? Entonces, emocionalmente estaba bloqueado. It's very common. People erect walls to protect themselves. Normalmente es algo común, la gente construye paredes para protegerse. So I had to realize that my father wasn't still over my head gonna hit me. Entonces tuve que realizar de que en un punto no tenía a mi padre sobre atrás mío tratando de golpearme. I had to learn to be in my body, Tuve que aprender a estar en mi cuerpo, to be grounded.
de estar bien parado. See, in order for me to speak to you, I have got to be present. De manera en que yo pueda hablar con ustedes apropiadamente, tengo que estar presente. So I'm not speaking at you, I'm speaking to you. Así que no estoy hablando a ustedes, sino que estoy hablando hacia ustedes. So I can look you in the eye, and Así puedo mirarlos a los ojos. I wasn't always able to do that. Antes no tenía la fortuna de hacer eso. So I like to emphasize to people that you need to know your life issues. Entonces a mí me gusta enfatizar con las personas de que uno tiene que aprender sobre los defectos que tenemos. Know that you're a soul having a human experience, Entender de que somos alma, que estamos teniendo experiencias humanas, but understand your psychology. pero entender también nuestra psicología. Many people are in reaction to life and they don't respond, they just get triggered. Muchas personas tienen experiencias y no las abren, no las responden, sino que se cierran. And that makes their spiritual practice more difficult. Y eso hace que la vida espiritual se vuelva más dificultosa. So I'm not just speaking about from my experience. My wife's a therapist, Entonces no hablo solamente de mis experiencias. Mi esposa es una terapeuta and she works right now only with devotees. y ella hoy en día trabaja solamente con devotos. And we do premarital and marital counseling and education. Y hacemos primarios y No, hacemos educación sobre las personas que se quieren casar, antes de casarse y mientras está casado. entonces, sí, consejería en ese sentido. And many devotees come with a lot of baggage from growing up. Y muchos devotos vienen con muchas valijas de cuando estaban creciendo. And a lot of times they don't deal with it. Y muchas veces no trabajan con eso. And it causes a lot of problems. Y causa muchos problemas. So part of spiritual growth is being at peace with your body and mind. Entonces parte del proceso espiritual es estar en paz con el cuerpo, la mente y el alma. And working on your understanding your life issues. That's a big topic, but Entender las dificultades que tenemos en la vida. Es un tópico grande, pero hay que hacerlo. for an example, say a person comes and they had a very abusive mother or father. Por ejemplo, si viene una persona y su madre fue muy abusiva And then they have really negative attitudes towards authority figures or maybe women. y entonces tienen una reacción muy negativa con las autoridades o para con las mujeres. Because in any interaction with another person, it's as much about you as the other person. Porque en cada interacción con otra persona es más sobre ti que sobre la otra persona. Every person is like a mirror, Cada persona es como un espejo and you are reflected back your own deficiencies and faults. y uno está reflejando más las faltas y dificultades que tengamos. The tendency is you blame other people for your problems. Las tendencias es que nosotros culpamos a las otras personas por los problemas que tenemos. But even in the personal growth field, it is said you have to take 100% responsibility for your life. Pero incluso en estos estudios De crecimiento personal, uno tiene que tomar 100% de responsabilidad por su sus vida. propios actos o su vida. Because if you're a victim, you can't change. Porque si uno es una víctima, no puede cambiar. And I, for some time, was the poor child of an alcoholic. Y por mucho tiempo yo fui el pobre muchacho de una familia alcohólica. But it's an interesting fact that what we Pero es un don't, factor muy interesante, what we don't like about ourselves que lo que no nos gusta de nosotros is our conditioning, es nuestro condicionamiento. which is generally a reaction to our environment. Generalmente reaccionamos Nuestra reacción a nuestro entorno. a nuestro entorno. And we bring in a particular karma, and our parents and how we grow up is our instruments of our karma. Y traemos que nuestros padres y el crecimiento que tenemos es el karma que traemos. So we have to see that everything's perfectly designed. Entonces tenemos que ver que todo está perfectamente diseñado. Generally, our parents didn't. Their plan wasn't to mess us up.
Generalmente el plan de nuestros padres no fue arruinarnos nuestra vida. It just happened to be they're our parents, but they I don't know. They're instruments of our karma. I already said that, but they are meant to help us deal with our life issues. Entonces, no es que la intención de nuestros padres fue arruinarnos la vida, simplemente son arreglos del karma y ayudarnos a... Son instrumentos. Instrumentos. So it's hard to depends on your upbringing, of course. Some people have it better than others, of course. Pues algunas personas tienen mejores situaciones que otras. And it also should teach us how careful we have to be with our children. Pero nos enseña qué tan cuidadosos tenemos que ser con nuestros hijos. Because they're like sponges. Porque los niños son como esponjas. And they just absorb everything from their parents. Absorben todo de los padres. So it's a great responsibility, and Es una gran responsabilidad. and if you haven't dealt with your life issues, your kids are going to help you. Entonces, si uno no mejoró con esas dificultades en la vida que uno tiene, los niños nos van a ayudar. Because they know how to push your buttons. Porque ellos saben cómo presionar esos botones. So that's part of their job. Entonces esa es parte de su trabajo, de ser So niño. try not to get too angry at them. Así que traten de no enojarse mucho con ellos. So yeah, it's a big responsibility and an important one. Gran responsabilidad, muy importante. So this is all to emphasize that we need, besides our spiritual work, those of us who are devotees, our sadhana. Entonces hay que enfatizar para los que somos devotos de que aparte de nuestro sadhana, estas reglas y regulaciones, We have to be introspective. tenemos que ser introspectivos. We have to be able to take the philosophy of Krishna consciousness and digest it according to our psychology. Tenemos que tratar de digerir toda esta filosofía, conciencia de Krishna y ponerla Práctica de acuerdo a nuestra psicología. So it can be real. entonces de esa manera va a ser real. And then we can have potency when we share what the philosophy is about to us. Entonces después podemos tener potencia cuando compartimos la filosofía. So one of the things about one of our great contemporaries, he's left his body, Bhakti Tirtha Maharaj. Entonces Bhakti Tirtha Maharaj, uno de los maestros que hace tiempito dejó el mundo, este cuerpo. The last book that he wrote was Die Before Dying. Uno de los últimos libros que escribió se llamaba La muerte. Muere antes de morir. Muere antes de morir. So that's part of what I'm doing now. Y eso es parte de lo que estoy haciendo ahora. I was trained in hospice work, Entonces yo fui entrenado en Un hospicio. Así como. helping people pass on to the next Sí, plane. hospicio. Hospicio. sí, okay. Hospice. And it was a very progressive one. And Fue muy progresivo. for certain people, we help them unplug from their resentments and their anger. Por mucha gente les ayudamos a desconectarse de su enojo y resentimiento. Because we're all corded into people we love and people we hate and people we're resentful of. There's actually a cord, Porque psychically. hay un cordón, en realidad hay un cordón de que nos ata a las personas que odiamos, que amamos, que tenemos resentimientos. And we have to resolve these relationship issues. Y tenemos que resolver estos problemas. So die before dying means to be introspective and think, is there anyone that I need to forgive? Is there anyone that I should seek their forgiveness from? Entonces muriendo antes de morir, eso es lo que significa. Hay alguien que necesito perdonar antes de irme. Hay alguien que necesita perdonarme y así. Wherever there's an intense emotional charge, those are issues that we need to deal with. Cada vez que encontramos esta tensión emocional hacia otra persona es algo que tenemos que solucionar. And one of the reasons is that those unresolved issues, they take energy away from our spiritual practice.
Y una de esas razones de no solucionar estas conexiones que tenemos con otras personas es que nos saca fuerza en nuestro proceso en la vida espiritual. The holy name in our theology is the real healing process. El santo nombre en nuestra filosofía es El verdadero el verdadero proceso proceso de sanación. de avanzar y de sanación. But we have to chant purely. Pero tenemos que cantar con pureza. And we need to go through this. There's different stages given by one of our great teachers, Rupa Goswami. Y hay diferentes estados que son mencionados por Rupa Goswami, uno de nuestros grandes acharyas. And there's one stage, it's called Anartha Nivriti. Y hay un estado que se llama Narta Nibriti. Satyajit Maharaj calls it the great intermediate zone. La gran zona de intermedio. It means that we have to examine our unwanted habits and thinking. Significa que tenemos que analizar, analizar nuestros O sea, nuestras impurezas, las cosas que deseamos o no deseamos. And we have to become purified. And actually, spiritual life, even material life, is about change. Entonces tenemos que purificarnos y en realidad vida espiritual o vida material significa de un cambio, tiene que haber un cambio. Change for the better. Cambiar para mejor. It's not about staying the same. No se trata de mantenerse igual. That's stagnation. Eso es stagnation. Mantenerse igual, o sea, mantenerse en un... ¿Cómo estar estancado? Ajá, Como estancarse. But most people don't like it. Pero a muchas personas no les gusta cambiar. So sometimes change is forced on us. Entonces a veces el cambiar es forzado en nosotros. So although I've done a lot of work on myself, Entonces a pesar de que yo he hecho mucho trabajo en mí mismo, the cancer is like a cosmic 2x4 to my head. el cáncer es como un gran barrote, un martillazo en la cabeza. It's like a wake-up call. Como un llamado eso, como que se le cae el 20, que se le cayó el 20, ¿no? Así como. So I see it as Krishna's embrace upon me. Entonces lo veo como un abrazo de Krishna hacia mí. One of my mottos is that whatever happens to me is for my highest good. Uno de mis modelos es de que lo que sea que pase para mí es porque es lo mejor. Easy to say, but it's a deep realization actually. Fácil de decir, pero en realidad es una realización muy profunda. It's a practice in itself. Es una práctica en sí misma. And it can give people a lot of perspective on their lives. Le puede dar mucha perspectiva a las personas en su vida. And it's not always apparent exactly how it's good for us. No es siempre Así fácil de ver para qué es bueno para nosotros. It's a certain kind of taking shelter of God, of Krishna. es como tomar refugio de Dios, de Krishna. And another reason I got cancer is because I've been praying very intensely to make spiritual advancement. Y una de las otras razones por las que desarrollé cáncer, obtuve cáncer, es porque por mucho tiempo estaba orando para acercarme más, para avanzar espiritualmente. So this is helping me really take shelter of the holy name and bhakti process. Y esto realmente me está ayudando a tomar refugio en el santo nombre y en el proceso de bhakti, de amor con Dios. And I'm trying to convey that to you through speaking. Y trato de compartirlo con ustedes a través de mi relato. I don't wish any disease on you. No deseo ninguna enfermedad hacia ustedes. But if I can give some inspiration and the spark of spiritual, Pero si les puedo dar un entusiasmo o esa chispa espiritual, then that's the success of all of this. entonces eso sería el éxito de todo.
So it's really a gift to be able to understand these points that I'm speaking about. Entonces realmente es un regalo el poder comprender todos estos puntos que estamos hablando. And the power of prayer, for many years when I was a young devotee, I never really prayed to make advancement. Y el poder de la oración es algo fantástico. Yo en realidad nunca tuve mucho contacto con el tema de la oración en mi juventud. Because sometimes after we've taken to Bhakti, we can really forget even while we're doing it. Porque incluso después de tomar por mucho tiempo la filosofía de la vida del Bhakti, nos olvidamos el por qué lo estamos haciendo. That's why we have to remember our roots, so to speak, why we took up the practice. Por eso siempre debemos recordar por qué tomamos la práctica, cuál es la raíz, la razón por la que empecé a practicar. And just like in a marriage, Así como un matrimonio, you have to recommit to spiritual life. tenemos que comprometernos. Because you change, and as you change, you have to make adjustments in your life. Porque uno cambia y a la vez que uno sigue cambiando, uno tiene que reajustarse. I like to think of this as like what I'm speaking about is practical spiritual life. Me gusta decir de lo que estamos hablando es como práctico, Vida espiritual práctica. vida espiritual práctica. Because some of the things I'm focused on are, how people become devotees and Porque alguna de las cosas que estamos enfatizando es cómo las personas se hacen devotas how they can stay their whole life in y practice. cómo pueden mantenerse toda su vida en esa práctica. We saw many shooting stars when I was a devotee. Vimos muchas estrellas fugaces mientras estábamos como devotos. They do big service, but they can't sustain it. Hacen un gran servicio, pero no pueden mantenerlo. And that's where it comes in to be able to really understand who you are in the body. Por eso uno debe de entender quién es uno realmente en este cuerpo. We need to stretch ourselves though, Tenemos que estirarnos también, but not break. ser flexibles, pero no rompernos. So that requires some wisdom and experience. Eso requiere sabiduría y experiencia. Because I did a lot of emergency devotional service. Porque hice mucho servicio devocional en estado de emergencia. But you can't major in emergency devotional service. Puedes graduarte. Pero claro, no puedes. It means emergency devotional service means like putting out fires and it's like you never have time. You're hurrying around and there's all these problems and you can't like just really be mindful. Entonces el practicar servicio devocional en estado de emergencia, como estar en fuego, uno anda muy rápido y realmente uno no puede fijar la mente en algo en particular. So a lot of times in our spiritual life we have to reconcile opposites. Entonces muchas veces en nuestra vida espiritual tenemos que reconciliar opuestos. For instance, I've thought about something. It's like in one sense everything is important. Como por ejemplo en un sentido todo es importante. There's a saying, Hay un dicho, give everything you have to everything you do. da todo lo que tienes y todo lo que haces. Or A todo lo que haces. Da todo lo que tienes a todo lo que haces. or if a job is worth doing, it's worth doing well. Si un trabajo vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. And another side of it, Y el otro lado de esto, I read it from one of my favorite personal growth speakers. aprendí esto de una de mis personas favoritas. He has a chapter, Nothing is Important. Ella tiene un capítulo que se llama Nada es importante. So what that means, Y eso significa, it's not worth being stressed out about. no significa el no estar estresado sobre In eso. 10 years, no one will care. En 10 años a nadie le va a importar. Or when you're dying, you're not going to care. O cuando estés muriendo realmente no te va a importar. So we have to keep everything in perspective. Entonces tenemos que tener todo en perspectiva. And then we can, and that in addition to understanding our personal mission. And that,
entendiendo nuestra misión personal. Personal mission. Okay. Teamwork right here. So, yeah, however, now devotees, we might say that my mission is, I'm a servant of my Guru and Lord Chaitanya, and I want to, I want that to make, that's who I am. Perhaps. Entonces devotos pueden decir de que mi misión en la vida es la misión del Señor Chaitanya, servir a mi maestro espiritual, uno puede decir eso. But I said it earlier, but you have to be able to take that, digest it, and make it your own. Pero lo dije antes, uno tiene que tratar de tomar eso y digerirlo y volverlo en uno. Because I heard a lot of motivational teachers, Porque escuché muchos, success coaches, muchos, no escucho. Sí, relatores, que motivadores, ¿cómo se llama? Motivadores personales. Motivadores. and one of the famous ones, Y uno de los famosos he would say, "Live with passion." decía, vive con pasión. And I was always like, Y yo fui como que, ¿qué onda? I wasn't very excited about anything. Yo no estaba muy así entusiasmado sobre nada. Now I am excited about this. Ahora estoy emocionado y entusiasmado sobre esto. So that's one of the great gifts that this has given me, Entonces esto es uno de los regalos de que esta situación me está dando. that I can be here and share who I am with you. Que puedo estar aquí y compartir quién realmente soy con ustedes. And I can give blessings and love to you even though I don't know most of you. Que puedo dar bendiciones y deseos a todos ustedes incluso sin conocerlos. Because in different capacities we're all family here. Porque en diferentes capacidades todos somos familias aquí. We're all in the family of God or Krishna. Todos somos familia de Dios o Krishna. ¿no? You know, I was talking to Mark and Day about some of this stuff, and Estábamos hablando hace un ratito sobre estas cosas. you know, the idea that, there is a certain etiquette, oh, I'm the senior devotee, Y hay una idea de la etiqueta, ¿no? Soy un devoto, un senior, así, Mayor. devoto mayor. but, we're all just people and devotees. Pero en realidad todos somos personas y devotos. I don't, it's a little, my wife and I went to South Africa with Giriraj Maharaj, Mi esposa y yo fuimos al sur de África con Giriraj Maharaj. and we were, given all this honor and worship, Y nos estamos recibiendo todo este honor y respeto. because we are the Prabhupada disciples. Porque nosotros somos discípulos de Prabhupada. It's very uncomfortable. Es muy incómodo. The way that I was able to deal with it, I accepted it as service. La manera en que pude lidiar con eso es aceptando esa situación como servicio. And it brings up the point that all of us need to learn how to accept appreciation from others. Y trae esto el punto de cómo aprender a apreciar la apreciación de otros hacia uno. Because people are offering you a gift. Porque hay personas que nos ofrecen un regalo. So you want to learn to graciously accept the gift. Entonces uno tiene que aprender a aceptarlo con gracia. So, I just want to be able to speak in such a way We're ready. Entonces tengo que aprender Where are you? Are you still alive? You went to the Hare Krishna temple. ¿Dónde está el templo Hare Krishna? ¿Sigues vivo? Sorry. So I had a lot of points, maybe a little more systematic than this. I'm just kind of like stream of consciousness here. Entonces tuve muchos puntos y estoy como gritando, ¿no? Conciencia. But I'm just trying to share some very important points that have been important in my life. Estoy tratando de compartir puntos que fueron muy importantes en mi vida. And I hope that they were meaningful for you. Y espero que sean importantes para ustedes. Whether you're young or older, No importa si son jóvenes o no tan jóvenes. and you can benefit from my experience.
y pueden beneficiarse de mis experiencias. So we all have to die before die. Entonces todos tenemos que morirnos antes de morirnos. Be at peace with our past. Tener paz con nuestro pasado. Have a sense of personal mission. Tener el sentido de... Misión personal. And ideally offer all of that as our service to Krishna, to God. Idealmente ofrecer todo eso como servicio a Dios. Then you have everything. Entonces ahí podemos tener todo. That we don't have to leave Krishna consciousness to pursue what I call our karmic mission. No tenemos que dejar conciencia de Krishna para obtener nuestras misiones materiales. Karmic mission really means, you have a certain nature and you need to do a particular kind of work. Misión kármica significa que tienes una cierta naturaleza y que tienes que hacer cierto tipo de trabajo. So that's, and learning to be who you actually, we're spiritual beings, but you need to be who you are in this body. Entonces, tenemos que entender quién realmente somos. Somos un alma espiritual, pero tenemos que comprender quiénes somos en este cuerpo. And all of those aspects I touched on Y todos esos aspectos que tocamos will help you to be happy and peaceful. nos van a ayudar a estar feliz y en paz. Because if you're not, Bhagavad Gita says, if you're not peaceful, you can't be happy. Porque en el Bhagavad Gita se explica que si no podemos ser pacíficos, no podemos estar felices. And if you're not happy, who's going to want what you're about? Y si uno no es feliz, ¿quién va a querer la compañía de uno? ¿No? Ajá. ¿Quién te va a querer a ti lo que tú eres? Claro. So a lot of our emotions are feedback. Entonces, muchas de nuestras emociones son feedbacks. So, like depression usually means you need to make some change in your life. Así como cuando hay mucha presión, significa que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Sometimes, of course, there's a systemic diagnosis about depression, but A veces es un tema de diagnosis de depresión. often we don't know how. In my experience, a lot of us, we don't know how to take our inner guidance that we all have. En mi experiencia muchas veces no sabemos cómo tomar esta guía interna. And most people know what to do, Y muchas personas, normalmente la mayoría, saben qué hacer, but they don't trust themselves. pero no confían en ellos mismos. And sometimes it's in the name of humility. Y a veces es en el nombre de humildad. So, humble before God, yes, Entonces, humilde enfrente de Dios, sí, but we have confidence in His guidance and His mercy. pero tenemos confianza en su guía y misericordia. And part of humility and confidence is flexibility. Y parte de humildad y Confidencia. No, confianza. parte de humildad es tener confianza. Like, No, parte de la humildad y la confianza es tener humildad. No, flexible. Ok, entonces en parte de ser humilde y tener confianza es flexibilidad. so we have to learn Entonces tenemos que aprender what we need to get through our life, qué necesitamos para continuar. so we can feel that we've accomplished what we're here to do, Entonces podemos sentir de que logramos lo que teníamos que hacer. and that we're making as much spiritual progress as we can. Y ahí podemos desarrollar más avance espiritual con lo que tenemos que hacer. So that's kind of like my little summary of my rather disjointed presentation. Entonces este es mi pequeña Resumen. resumen de lo que hablé, lo que vamos a hablar. When I hear a talk, if there's one or two points that I can get from it, that I can remember and apply, that's a good talk. Entonces cuando uno escucha una lectura y hay 1 o 2 puntos que uno puede aplicar en su vida personal, esa es una buena lectura o relato. So if there's one or two points that resonated with you that you can apply, I would be very happy. Entonces si hay 1 o 2 puntos de lo que hablamos que ustedes pueden practicarlo o aplicarlo en su vida, voy a estar muy feliz. Because really, we
we grow by giving. Porque realmente nosotros crecemos en el dar. So this is my attempt to give to all of you. Entonces esta es mi intención de dar hacia ustedes. So we can all be well-wishers for each other. Entonces todos podemos ser bien querientes mutuamente. And we can encourage each other. Y podemos entusiasmarnos mutuamente. And that when any of us have difficulty, we can give a hand out of love. Entonces cuando alguien esté en dificultad podemos darle la mano con amor. Because difficulty is the rule, it's not the exception. Porque dificultad es una regla, no es una excepción. So we have to have a culture that gives support to other devotees. Tenemos que estar en una cultura donde den ayuda y soporte a los demás. I mean, I really see the temples need to be like holistic healing centers. Yo siempre veo que los templos tienen que ser como centros holísticos de salud. We deal with the physical, the emotional, the mental, all for spiritual advancement. Lidiando con el aspecto físico, emocional, psicológico, mental, todo para llegar a la última meta de lo espiritual. Because all these so-called material issues, they really impact our spiritual life. Porque todos estos dichos de dificultades, sufrimientos materiales en realidad impactan a lo espiritual. So that's my bias. Entonces esa es mi visión. It's based on experience. Es basado en experiencia. And I just want to see that when people come to Krishna, that they are able to deal with all of their different issues. Entonces me gustaría ver de cada persona que se acerca a conciencia de Krishna, aprende a lidiar con todos eso. And to be loving, kind human beings and dedicated bhakti practitioners. Ser seres humanos bondadosos y amorosos, practicando conciencia de Krishna, la filosofía del Bhakti. So, questions? Thoughts? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario, ideas? ¿Sí? Daniel. Bueno, si la muerte es un sufrimiento o una felicidad, ¿verdad? So if dying is Pues, ¿con qué suffering, propósito pues Krishna hizo al ser humano? No solo al ser humano, a toda entidad viviente, porque pasamos sobre las miserias de la tierra, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. so what was the meaning of Krishna if we are passing for all these stages of burning diseases and all these miseries of life? Entonces, ¿cuál fue la intención de Krishna de crearnos? Sí, correcto. So what was Krishna's intention of creating us? Well, that's a big topic. Entonces eso es un gran tópico, un gran tema. There is no creation of the soul. So No hay el punto de creación del alma. there is some disagreement in Gaudiya Vaishnava circles about that. Hay cierta discrepancia en la Gaudiya Vaishnava sobre estos puntos. The origin. People always want a cause. El origen, las personas siempre quieren la causa. Prabhupada said two things. He said, no one falls, and we fell from Goloka. Entonces Prabhupada solía decir dos cosas, que no caímos y que somos de Goloka, Vrindavan. So the acharyas, our Vaishnava acharyas say, and all Hindus, we've been here forever. Entonces muchos acharyas y los hindúes hace mucho que vienen diciendo que en realidad somos el alma. But that doesn't fit very well in our head. Pero eso no nos entra muy bien en nuestra cabeza. So my understanding is probably people, they just can't understand. We think, why did God do that to me? Entonces uno a veces no puede entender por qué Dios me hizo eso. One explanation is that the material world exists so that the Lord can be compassionate. Una explicación es que el mundo material existe para que Dios sea compasivo para con nosotros. And in one sense, we're Krishna and not Krishna. Y en un We're one sentido, and different. nosotros somos Krishna y no somos Krishna. Somos uno y diferente. We emphasize the difference. Nosotros enfatizamos las diferencias.
because the impersonalists emphasize the oneness. Porque los impersonalistas enfatizan la unión, la unidad. But both are equally true. Pero los dos son igualmente iguales, verdaderos. So it's different. We just like in Christianity, they have a Entonces, como el sense cristianismo. of the creation of the soul. Tiene el sentido de la creación del alma. They don't like the Hindu idea that we've never not existed. No les gusta la idea de los hindúes de que en realidad nunca dejamos de existir. Another perspective is that it's an impetus. There's negative impetus and positive impetus for bhakti. Entonces, otra perspectiva es que hay está el lado negativo y positivo de... The material, the jiva, the soul, can be affected either by matter or spirit. La jiva o el alma puede ser afectada tanto por la materia como por el espíritu. We are a product of our environment. Somos producto de nuestro entorno. So the material world has a lot of downsides to it. El mundo material tiene muchos lados bajos también. Because ultimately, it's not our real nature. Porque últimamente no es nuestra verdadera naturaleza. Souls really belong in a spiritual environment. El alma pertenece al ámbito espiritual. So it may not be a very satisfying explanation. Entonces no va a ser una experiencia, una explicación muy satisfactoria. But Krishna loves all the souls, and he sends his devotees to try to reclaim us. Pero Krishna ama a todas las almas y Krishna manda a sus devotos para ayudarlos, levantarlos. But we have free will to agree or disagree. Pero tenemos libre albedrío para estar de acuerdo o no. I understand a lot of people, it's troubling for them. Entiendo que para muchas personas es un problema eso. I guess for myself, I just accepted. Well, one thing Prabhupada said, he said, you know, if someone throws you a rope, you don't say, how did I get in the ocean? So, una cosa es que Prabhupada explicaba que si alguien me tira una cuerda, estoy en el océano, me tira una cuerda y uno no se pregunta, ¿por qué que estoy en el océano? So we'll figure it out when we get out of the ocean. Entonces, claro, me voy a hacer esas preguntas cuando salga al océano. Ahora me tiraron la cuerda, mejor me agarro. It's like if someone throws you a rope and then you hold on really tight. Entonces, si alguien te tira una cuerda y tú te agarras bien fuerte. You don't say, I held on to that rope pretty good, didn't I? Y uno se pone, me agarré de la cuerda muy bien, ¿verdad? You just say, thank you. Uno dice gracias. So there are points of the theology that are inconceivable to us. Entonces hay puntos de la teología que son muy inconcebibles para nosotros. The scriptures say that God is beyond our intelligence and our mind to understand. Las escrituras explican que Dios sobrepasa nuestra inteligencia y nuestra mente. We use logic and reason to explain things, Usamos lógica para poder explicarle a las personas and yet we know we should know their limitations. y deberíamos saber las limitaciones. Spiritual world is nothing like our experience. El mundo espiritual no es nada como nuestras I mean, experiencias. there's some correlation, Hay cierta relación, but it's different. pero es diferente. So, I don't know if you're going to be satisfied with that. Pero no sé si vas a estar satisfecho con eso, ¿no? But a lot of religions, they want to exonerate God from blame. Pero muchas religiones quieren exonerate, what would be another word? What? Exonerar. Sí. No fault. God is Okay. not at fault for Él our no tiene la suffering. culpa. Que Él no tiene la culpa por lo que hacemos. It's a common theological issue. Es un problema teológico común, That God is all good. que Dios es todo lo bueno. So they don't want anyone to blame him for our plight. Entonces no quieren que se culpe por nuestra culpa. So
they come up with different points of the philosophy Entonces vienen con otros puntos de vista de la filosofía to exonerate God. para sí, como sí, sacarlo, ¿no? Que él no tiene la culpa. But we, I have the understanding that it's all perfect. We may not understand it. Pero uno puede entender de que es todo perfecto. And just like cancer, Y así como el cáncer. it's been great for me. It's fantastic. Para- Fantastico! Para mí fue fantástico. It's a question of perspective that really the soul is incompatible with matter. ¿De eso dicen? Incompatible. Entonces es cuestión de preguntarnos o de entender de que el alma es Incompatible con la materia. incompatible con la materia. It's like oil and water. Es como aceite y agua. They don't mix. No se mezclan. The false ego makes us think. El ego falso nos hace pensar. We think we could make a better world than Krishna. Pensamos que podemos hacer un mundo mejor que But Dios. que That's the Krishna. spiritual world, not the world, this world. Pero ese es el mundo espiritual, no este mundo. Anyway, it's a big topic. It's getting late, and Pero bueno, es un punto grande y se está haciendo tarde. Do you have time for another question? sure. I mean, you tell me. This is your. Okay, well, I'll stay all night and throw me out. Quiero expresarle que me impresiona mucho su relato. okay, he wants to express that he really get touch with your experience and whatever you're Casi saying. me estremece, ¿verdad? Lo que él está diciendo. That gets very deep. Muy elevado espiritualmente hablando, ¿no? That he can tell that you're very advanced in the spiritual life. Pero le quiero expresar también que la muerte dentro de su misterio y sabiduría, But I also want to express that representa para in your philosophy, la dying. humanidad en su conjunto, ordinariamente un Okay, pero castigo. habla más lento porque... Para la mayoría de la gente la muerte es un castigo. Okay, for most of the people, dying is like a curse. Yes. Pero para un yogi, But for a yogi para or un devoto, devotee, un swami, para un gurú, para un for this type of people, to para un sabio, entonces la muerte es otro proceso muy diferente. it's a different, totally different process. It's a beauty, Sublime, like hermoso. sublime and Es un beautiful momento de process. liberación, It's like de a fusión con sublime process, Right. dying thing. Right. Por eso me impresiona más ese relato, por el grado de luz que nos está transmitiendo. That's why he get very impressed of your talking. Okay. Y solamente Gracias, señor. very much. Hare, The words Hare Krishna. from heart to heart. Yeah. Well, Thank you. that is my prayer. Entonces esa es mi oración, That I can connect with each one of you. que pueda To the conectar heart. con cada uno de ustedes, del corazón al corazón. I want to share like something that my mom told me once when I was a baby. My mom told me once that when I was a baby I was going to die, but I don't remember. My body does, and I don't know how to solve it or something. Don't know how to express it, or Solve it. Resolverlo. Solve it. okay. What do you mean solve it? That you almost died? You mean? It's like I don't remember, so I don't have a memory or something. Because you were a baby. When I was a baby. Yeah. But sometimes when I get stomach illness, it's like came back, and yeah, I feel like scared like that right now. So you have something that you need to resolve in your life, you're saying? I mean, there are processes like that that help you to make the unconscious conscious. There's rebirthing, there's breathing, a lot, I don't know what's available in this country, there's a lot of processes. Of course, the holy name can do everything if you can chant purely. Most of us can't chant on that level, and it takes a long time. But certainly, chanting can help anything, and prayer. A lot of our,
success is learning to become conscious of our life issues. So if you feel that's an impediment in your life that you need to resolve, certainly pray and have people pray for you and seek out some help with people that do that kind of work. I mean, if I'm understanding what you're saying, I just see that it's like, because the birth process itself, people have a lot of issues with, and they're not even aware of it. And, my mother, when I was born, she couldn't hold me. My aunt was there. And, I studied my parents. And my mother was adopted. So she had a lot of issues with being a mother. Because she, I was adopted. And, so my aunt had to convince her to hold me. She did, and she bonded with me, and it was great and all that. But people, your parents, we all have issues, and we sometimes, our children are affected by our issues. So I don't know. Again, I don't know that you just give me a little snippet there, a little brief little thing. So I can't really address it, but I know that there are a lot of issues that people have, and it's good that you're aware of it. That's the first part. And then, I journaled for 25 years because it helped me be more in touch with myself. I have a lot of intensity inside. Maybe I have a little bit of intensity when I talk, but generally I'm a pretty mellow guy, And that really helped me be in touch with all this stuff that I wasn't even aware of it. It was, I was just writing what I was feeling and giving myself permission to feel. Growing up, I was just flat, is indifferent. It saved me from getting really screwed up. Excuse me. But it also kept out the good things. So I had to learn to be, as I said earlier, present. It took a long time. I had to go to counselors, I went to psychics, I went to astrologers, in my own journaling and introspection, so I could be who I'm meant to be. And that's still my prayer. That's why I'm here. I'm praying, let me be the person I'm meant to be for my gurus, for Krishna, for the devotees, for people. Because we all have, everyone here has a very important gift to share with the world. Or your small, doesn't mean you got to save the world, but you may be helpful in your circle by being really authentically who you're meant to be and believing in yourself. You're part of Krishna. You may not like your conditioning. That's true with all of us, but that's not who we are. We're not our sad story. We're this effulgent spiritual being. Even materially, they say we only use 10% of our brain. Of course, we're more than a brain, but we got to use our head, we got to use our heart. And we can be instruments for Krishna, for doing good, even in our family, our occupation, whatever it might be. Some of us, we may live in an ashram, that's great. Most people can't do that. And if we do live in an ashram, I hope that we're doing the kind of work I'm talking about. So that's all very important. So that's what I can, if that's helpful at all. But yeah, it's good to be aware of it and to pray about it and share it. Find some people who maybe can do that kind of work to help you bring it up. Journal. Just write. Like I said, I did it for 25 years. I've had a blog on Krishna.com for 8 years, and I put it in a book. And this is a book of my poems. I don't have it. This is an advanced. I just had it Xeroxed. But these are all prayers I've been writing, poems I've been writing. Prabhupada said, write your realizations. I don't know where you are in the devotional process, but chanting japa, chanting kirtan, prayer, I pray, empty me out of everything that's unfavorable for my progress, that I can accept everything that's favorable. So we're all works in progress. We're all in the shower of purification, if we're trying to be devotees. So
Yeah, there's just so many things. You know, life is tough. But we can actually become happy persons. But a lot of the reasons we're not happy is these life issues are like weights. So when we're more clear, we're a lot happier and we're a lot more empowered to do our work, whatever that might be. So anyway, Hare Krishna. Yes. Bueno, yo tengo varias cosas que decir. Okay, I have a few things Okay. to say. Bueno, una de ellas es, One of those, cuando yo estaba chica, when I was a little yo pensaba mucho en que como yo crecí con, bueno, no soy, en mi casa respetan todas las religiones, in my house they respect all the religions. pero cuando yo empecé a entrar en la iglesia católica, ellos When creen, I was entering, ¿quién está ahí con los chicos? perdón, Perra. No está para la ¿Puedes ir a...? So, ahora, sí. ok, ellos creen que uno se va a ir al cielo después de morir, la mayoría de las personas, ¿no? Porque la gente no es. So in the Christianity they think like after we die we go to heaven. Ajá. Entonces yo cuando estaba chica decía, y como yo soy muy apegada a mi familia, de hecho a familia que ni siquiera conocí, So I used to think like because I'm very attached with my family, even with people that I don't. entonces yo decía, cuando yo me muera, yo voy a When I die, conocer, me voy a ir al cielo, my voy a family, conocer a mi abuelo, Okay. así a gente que no había when I'm conocido. going to heaven, I'm gonna meet my grandparents, I'm gonna meet you. Y entonces ahora que estoy en conciencia de Krishna, digo, no me voy a ir al cielo porque yo, o sea, no, eso no. So now that I'm Porque Krishna conscious, and I think, okay, now I'm not going to heaven. yo voy a reencarnar I'm gonna reincarnate porque no es justo que personas que se portaron mejor, because it's not que fair todas that se people. vayan al cielo, porque unas se portaron mejor que otras. Entonces Because por it's not eso, fair, like if you didn't behave right or if you did, going to the same es place. por eso que uno reencarna. That's why Entonces people ahora digo, reincarnate. bueno, entonces todas mis ilusiones de conocer a las personas que yo no So que no now, she's very conocí, ¿qué emotional. pasa con eso? But what happened now with everything that I used to think, okay, meeting again with grandparents, people, family members that I actually never met. Esa es una. Y Okay, la otra hazla es, cortita, por favor, ¿eh? sí, la otra es más cortita. Okay, and the second point, Es cuando usted habla mucho de las personas que le temen a la muerte. you were saying about people that is afraid or scared about death. Pero hay muchas personas que no. Hay Para personas que these- se quieren morir. These people, yeah, that, que se quieren morir, Sí, que se that quieren want morir. to die. People want to die? Yeah. Y de hecho en mi cabeza muchas veces pasó eso. And that Esa happened many idea. times, that thought on my head. Oh, suicide. Ajá, de que yo decía, yo me quiero morir y me voy a Wanna suicidar. die. ¿Cómo? Cuando no sabía. Pero And yo I me want to quería commit morir. suicide. I don't know when and how, Entonces- but I'm gonna do it. I used to think. Entonces una de las cosas que me detenía, But pero one yo of the ni things sabía that ni was cómo, holding, pero una de las cosas, yeah, but one of the things that stopped me ajá, una de las cosas que me detenía a ya no pensar en eso, to Era stop de thinking que- like that. era de que, bueno, yo ya había pasado, yo ya había conocido varias religiones, That entonces yo decía, no, si yo me llevo a matar, todas las religiones dicen que eso es malo porque uno se muere cuando Dios quiere. So if I kill myself, in all the religions they teach that that's not good. Entonces decía, no, yo no me voy a matar porque algo malo me va a pasar. Todas Because decían, something bad is gonna happen. los católicos me decían, tú vas a ir al infierno. Un devoto una vez me dijo, si tú te matas, tu cuerpo sutil va a quedar aquí y va a querer So pasar all y no va a the poder bad stuff comer y that así, happen ¿no? if you commit suicide. Entonces, yo decía, no, entonces no me voy Pero a entonces, matar ¿cuál es el punto? porque yo sabía que yo iba a tener un castigo. Ok, por eso no lo hiciste. Ajá. Ok. Entonces yo quiero saber qué pasa con esas personas. ¿Qué pasa? Porque
con esas personas que... Ajá, que se quieren morir. Ah, okay. What happened? So that's the main question. What happened with those people that want to commit suicide? Well, my father committed suicide. Mi padre se mató. Se suicidó. My wife's older brother committed suicide. El hermano mayor de mi esposa se suicidó. There are certain statements in the scriptures that a person that commits suicide is bound to the earth. Entonces hay ciertas enseñanzas en las escrituras que se explica que aquella persona que se mata, se suicida, se mantiene en la tierra. And I studied hypnotherapy. Estudié hipnoterapia And one of the trainings was spirit depossession. y uno de los entrenamientos fue deposición espiritual. Helping spirits that were bound to the earth. Ayudar a los espíritus que quedaron aquí en la tierra a elevarse. And this was a Christian idea to call Archangel Michael Y esto fue una creencia cristiana, to take the soul to the next plane. de ayudar a tomar al alma al siguiente nivel. And I've done some exorcists before myself Y hice ciertos exorcismos en mí mismo through chanting Hare Krishna a través del canto de Hare Krishna and praying for the bound souls. y orando para las almas caídas. I went to the place where my father committed suicide. Fui al lugar donde mi padre se suicidó. I had to take a bus. I felt his presence on the bus when I was going to his house. Tuve que tomarme un camión y sentí la presencia de él en el camión hasta el lugar a donde fui. And I prayed that if he was bound there, that he would go to the next destination. Y oré de que si él estaba atado en ese lugar, oré para que él pueda seguir a su siguiente destino. I used to work at a New Age store, Solía trabajar en una tienda New Age and I was a New Age authority. y yo era una autoridad New Age. And people would come and I would work with their belief system, whatever it was. Y gente solía venir y yo trabajaba con su sistema de creencia, cualquiera que fuese. All kinds of religions and Cualquier tipo de religión y creencia. kind of eclectic people. Y gente ecléctica. So about 3 times people came because their house was haunted. Entonces muchas más de 3 veces personas vinieron diciendo que su casa estaba embrujada. So I couldn't just say chant Hare Krishna and open the Bhagavatam. Entonces no le puede decir solamente canta Hare Krishna y abre el Bhagavatam. But I could say, pray, say the name of God and open the Bible. Pero puede decirle que canten y hablen y oren los nombres de Dios y abran la Biblia. And that soul is suffering. Y esa alma que está sufriendo, And they feed off of your fear. ellos se alimentan del temor de uno. I was also in Japan, También estaba en Japón and they worship the ancestors there. y ahí adoran a los ancestros. There's graveyards everywhere, Hay como panteones en todos lados and the place is crawling with ghosts. y el lugar está lleno de fantasmas. We used to have one in the temple. Solíamos tener uno en el templo. He used to trip us coming down the stairs. Solía tropezarse. Tropezarlos. Tropezarlos cuando ellos bajaban de las escaleras. He just wouldn't go. No se quería ir. Maybe he was a devotee, I don't know. Quizás era un devoto, no sé. In 1972 in San Francisco, En el 72 en San Francisco, the temple was in a mortuary, former mortuary. wow, el templo era una mortuaria. ¿Cómo lo llaman? ¿Eh? Una morgue. Sí. Una morgue. And the place was full of ghosts. Y el lugar estaba lleno de fantasmas. The brahmachari, A una funeraria. the brahmachari room was where they kept the bodies. El cuarto de los brahmacharis era donde guardaban a los cuerpos. I mean, it was cleaned up and everything. Estaba limpio y todo. And we figured it out. They had an elevator, and then there was a sloped floor in one of the rooms. Y había un elevador y había una slow floor. ¿Cómo? Slow floor. That's where they embalmed the bodies.
Ahí donde tiraban a los cuerpos. No, los Embalsamaban. Ajá. That was a devotee kitchen. Y ahí era la cocina del devoto, donde embalsamaban a los cuerpos. La misma estufa, Sam. So the only way we could sleep, Entonces la única manera en que podíamos dormir, we'd have to have candles, teníamos que tener velas, incense, inciensos and the Bhagavatam open. y el Bhagavatam abierto. Otherwise, we were. De otra manera, así estaban. They tried. It happened to me in Japan. They're trying to get your body. Tratan You can't breathe. Go Krishna, and they're gone. tratan de agarrar tu cuerpo. Y uno grita Krishna y se van. So the holy name is very powerful, and your prayers. Entonces, el santo nombre y la oración es muy importante, muy poderoso. But so we don't recommend it. Entonces no lo recomendamos, el suicidio. My wife, when she was going through her spiritual existential crisis, Cuando mi esposa estaba experimentando esta crisis existencial, she was in a graduate school. ella estaba en la escuela. And she went to many people to say, she was thinking, well, maybe suicide is a shortcut to spiritual advancement. Entonces ella solía pensar de que quizás el suicidio sea un cortar el camino, cortar un atajo hacia el aspecto espiritual. So she went to all of her teachers and counselors, Entonces ella fue con todos sus maestros y consejeros, whoever she respected, a los que ella respetaba, and she asked them, is suicide a shortcut? y les preguntó, ¿el suicidio es un atajo? So they thought she was like flipping out. Entonces pensaban que ella estaba medio cuco. She had a list of people, and 2 of her friends in college had become devotees. Y ella tenía una lista de amigos y 2 de sus amigos se hicieron devotos. And she had interviewed everyone except those devotees. Y ella se entrevistó a todos excepto a estos 2 devotos. So her counselors and teachers got worried for her Entonces sus maestros y consejeros se preocuparon por ella, because her brother had committed suicide. porque su hermano se había suicidado. So they tried to do an intervention with her. Entonces trataron de hacer una intervención. So they were all together and they're saying, you're under a lot of stress, you should go commit yourself to the hospital. Entonces tú estás bajo mucha presión, tienes que ir a un hospital y relajarte. She said, I'm not suicidal, I'm more sane than I've ever been in my life. Y ella decía, no soy suicida, no quiero cometer suicidio, estoy más como clara, fija que en toda mi vida. And she was crying, she said, I just want to find my Hare Krishna friends. Y ella estaba llorando y dice, solamente quiero encontrar a mis amigos Hare Krishna. And she opened the double doors and ran outside into the sun. Y ella abrió la puerta y salió corriendo al sol. And who was there but her 2 friends she hadn't seen in 2 years. ¿Y quiénes estaban ahí? Sus 2 amigos Hare Krishna que ella no veía en 2 años. So that got her attention. Krishna. Entonces eso atrajo su atención. So yeah, it's not an answer. You just if you commit suicide, you're just putting off. You got to go through your life issues. Life is tough, no doubt. Entonces la vida es dura, no hay duda de eso, pero tienes que trabajar. El suicidio no es la respuesta, no es la solución. And as far as seeing your relatives, I can't really, it doesn't really say. I mean, in the Western literature, when people are dying, they see their relatives. I don't know if it's. Entonces, no sé cómo serán las escrituras occidentales, pero muchas personas cuando sus familiares mueren los pueden ver. That used to be known in the medical profession. It's just something that happens. What it actually means, we could debate about that. Sí. Se lee entonces que incluso en los puntos de vista de medicina se explicaba eso de una u otra manera, como que cuando uno moría, ve a los familiares. There is a kind of astrology reading called Briga reading. Hay un cierto punto de astrología. And a number of devotees that I've known have been told that they've been married to their spouse for 3 or 4 births. Y muchos devotos le dijeron a astrólogos que ellos estuvieron casados con su esposa por 2 o 3 nacimientos anteriores. So my understanding, and I haven't read it in scripture, but Entonces mi entendimiento, no lo he leído en las escrituras, pero
we are with the same group of people for a while, Estamos con el mismo grupo de personas por mucho tiempo, with different roles. con diferentes roles. But you you may, on a subconscious level, recognize someone. Quizás en un punto uno los reconozca o no. Just like the people you're with now is no accident. Así como las personas con las que estás hoy en día no es un accidente. You know, some people you meet and you're like, Hay unas personas las conoces y se conecta uno and enseguida. some people Y algunas personas les querés you pegar. don't know why. Y uno no sabe por qué. So relationships take a while to work out. Entonces relaciones toman un tiempo para trabajarlas, para que funcionen. So, Hare Krishna. Gracias. So, yeah. Maybe we can keep talking on while we're eating. We can multitask. Thank you all very much. Hare Krishna. Karnamrita Prabhu ki jai. Turn it up. Sí. Nada más tienen chance de hacer una meditación. Red. Right. Una meditación.